माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. असोळणा दुचाकी अपघातात 16 वर्सां पिरायेचो भुरगो जालो आगताक खलास. जाल्यार आकाश पुजारी ह्या 22 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जालो गंभीर जखमी. मरण आयिल्ल्या चल्याच्या आवयक केल्या पुलिसांनी अटक. शुक्रारा मॉस्कोत जालो दहशतवादी हल्लो. ह्या हल्ल्यात 60 वयर लोकांक आयले मरण. 100 वयर लोक जाले जखमी. ह्या हल्ल्याची जापसालदारकी घेतली आयसीजान. राज्यांत अंदू काजकारांचेर आयला हावळ. पिकावळ कमी जाल्ल्यान काजकारांक बसला बरोच फटको. काजीचो पारंपारीक धंदो काळखांत पडपाचो उक्तायला भंय पेडण्या पत्रादेवीच्या काजीकारांनी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. असोळणा दुचाकी अपघातांत 16 वर्सां पिरायेचो भुरगो आगताक खलास जालो. जाल्यार आकाश पुजारी ह्या नांवाच्या 22 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जखमी जाला. मरण आयिल्ल्या किशोर वैद्य गाडयेचो लायसन नासतना दुचाकी धांवडायतालो म्हणून पोलिसांनी ताच्या आवयचेर आड नदरेक लागून मरण आयिल्ल्याचो गुन्यांव दाखल केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. कालचे राती एक फॅटल एक्सिडेंट जालो हो ओसाळ्ळा हांगा आनी जे आउटपोस्ट आसा हेच्या ऑपोजीट तेंच्या दार मुखारच हो एक्सिडेंट जालो आनी 17 वर्सांचो जो भुरगो आसा हो कोलवेचो हो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो आनी तेच फाटल्यान जो आनी एकटो भुरगो बसलो हो एका मडगांव साकून बांबोळी हॉस्पिटलांक धाडले कडेन आसा. हांगा ज्या टायमार एक्सिडेंट रातचो हो जालो त्या टायमार हांगा एम्बुलन्स जी आसा ही 108 जी आसा ही हांगा आसली पूण ह्या एम्बुलन्सीक ड्रायव्हर नासले कारणान ही आमच्या फाटल्यान तुमकां एम्बुलन्स दिश्टी पडटा. ही एम्बुलन्स हांगाच आसली आनी ही आतांची गोश्ट न्हू, ही एवरी टायम हांगाच उरता पूण ह्या एम्बुलन्सीक ड्रायव्हर म्हणटना एक ड्रायव्हर जो आसा वो 2-3 एम्बुलन्स ज्यो आसा ह्यो चलयता आनी हेच्याच खातीर हांगा जो एक्सिडेंट जालो ह्या भुरग्याक खंय तरी प्रायवेट गाडयांक घालून हॉस्पिटलांत व्हरपा पडलो. आनीक आमी हांगचे लोक जे आसात हे हांगा मागतात. हेचे पयलीं तेणी सुद्दां आमकां सांगले कडेन आसा की ही एम्बुलन्स जी आसा ही शोभेची वस्त म्हणून कित्याक ह्या एम्बुलन्सीक कांयच ना. आनीक दुसरें म्हणल्यार आमी जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेका दाखोवन दिवपाक सोदतात की ह्या एम्बुलन्सीचेर तुजो कसलोय कंट्रोल ना. तूं फक्त ऑफिसां बसोन तुजी सुत्र गुणायता पूण ह्या एम्बुलन्सी पळय हे एम्बुलन्सी तुम्ही हय दिले कडेन आसा 108 जो कॉन्ट्रॅक्ट दिले कडेन आसा तेंचे कडेन कितली एम्बुलन्सी आसात, कितली ड्रायव्हर आसात, रातची कितली गाडी ह्यो चलतात, दिसाची कितें जाता ह्यो तुवें पळोवच्यो आनी हेजेर खंय तरी एक्शन घेवचें. ना जाल्यार अशे एक्सिडेंट जाल्ले मनीस हांगा मरण वयतात आनी तांकां खंय तरी प्रायवेट गाडयांक घालून व्हरोंक पडटा. हांगा हेंय सांगूंक सोदतात की एक्सिडेंट हे कशेय जातात, फास्ट चलयल्यार जाता या सवका चलयल्यार जाता पूण आमची जी 108 जी आसा ही खंय तरी बरी उरपा जाय. आनी एक जो मिनिस्टर आसा ताका आमी दाखोवन दितात आनी सांगतात बी त्याय हेजेर तुवें लक्ष घालचें. जेन्ना हॉस्पिटलांचो जो पेशंट भितर आसा ताका जेन्ना रिफर बाळ्ळीच्यान जर कुंकळी मडगांव व्हरतात जाल्यार हे एम्बुलन्स आपयनात, 108 आपयतात, आपल्याली गाडी यूज करतात. हेजेर तुवें लक्ष दिवचें आनी ह्यो हेजे खातीर ह्यो 108 ज्यो आसा त्यो कमी जाले कडेन आसा हेजेर तुवें लक्ष दिवचें आनी लोकांक खंय तरी रिलीफ दिवचो. ना जाल्यार लोक अशे मरत वतले. आयतारा राती आसोळणा जाल्ल्या अपघाता उपरांत एम्बुलन्सीच्या ड्रायव्हराचो उणाव उक्ताडार आयला. जाता तितले बेगीन एम्बुलन्सीक ड्रायव्हर दिवचे अशी मागणी सरपंचान भलायकी मंत्र्या कडेन केला. एक्सपायर जाला आमकां थिंगा एम्बुलन्स आहा म्हळ्यार ताजो ड्रायव्हर ना आमकां हेल्थ मिनिस्टरान आमकां एक ड्रायव्हर दिवचो. ओके म्हणटा ह्या ड्रायव्हरा खातीर तुमकां त्रास जाले लोकांक जाय इश्यू आसता एम्बुलन्सा लागून ड्रायव्हर ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे ड्रायव्हर आसा मागीर गाडयांक घालून कोणी व्हेलें ताका मागीर प्रायवेट गाडयांक घालून मागीर हॉस्पिटलांत. तुमी कितें रिक्वेस्ट करतात हेल्थ मिनिस्टराक? हेल्थ मिनिस्टराक केला. ओके की एम्बुलन्सी ड्रायव्हर एमएलए सांगताले एमएलए म्हणटालो ड्रायव्हर येवपा अजून म्हूण तुमी मागतात. तुजें नांव? राज्यात अपघात वाढत आसात. राज्यात जावपी अपघातांत जापसालदार कोण हो प्रश्न उप्रासपाक लागला. नियंत्रण सुटून अपघात घडपी संख्यांनी वाड जाला. तशेंच कायदो पुरायेन खबर नाशिल्ली तरणाटी भुरगीं कश्यो गाडयो चलयतना दिश्टी पडटात.
हाय स्पीडीक लागून अपघातात जायत्या जाणांनी आपलो जीव वगडायला. देखून कडक कायदो जावपाक जाय, तशेंच दरेकल्यान आपली जबाबदारी जाणून घेवपाक जाय ही काळाची गरज जावन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. शुक्रारा राती मॉस्को उपनगरांतल्या क्रॉकस सिटी हॉल मैफिलेच्या सुवातेर सशस्त्र मनशांनी गुळी घाली. त्या उपरांत उण्यात उणे 60 जाणांक मरण आयलें आनी 100 परस चड लोक जखमी जाले, अशी माहिती रशियन अधिकाऱ्यांनी दिली. हालींच्या दशकांत रशियेंतलो हो सगळ्यांत घातक हल्लो आशिल्ल्याचो दावो इस्लामीक स्टेट गटान केला. हे घडणुकेच्या फुटेजीत मास्क घालून कांय जाण कॉन्सर्ट हॉलात भितर सरून असॉल्ट रायफली गोळीबार करताना दिसता. ग्राफिक व्हिडिओत बंदूकधारी पॉइंट बँक रेंजात लोकांचो फाटलाव करतात आणि गोळीबार करतात अशें दिसता. हे घडणुकेंतल्यान भायर सरप्यांनी सिटा फाटल्यान लिपून रावन वा तळघरांतल्यान वा छप्परा वयल्यान भायर सरपा खातीर धांवपळ केल्ल्याची म्हायती दिली. घडणूक थळार आशिल्ल्या एका राज्य प्रसार माध्यमाच्या वार्ताहरान ग्रेनेड उडयलो आनी ताका लागून उजो लागलो अशें सांगलें. या हल्ल्याक लागून फ्रान्स, स्पेन, इटली, अमेरिका ह्या सारख्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरार निषेध केलो. अमेरिकेन हो हल्लो भयानक अशें म्हळां, पूण युक्रेनांतल्या संघर्षाकडेन संबंध आशिल्ल्याचे ताकतिकेन संकेत मेळूंक नात अशें सांगलें. युक्रेनान ह्या हल्ल्यात आपलो हात न्हयकारलो जाल्यार ताच्या लष्करी गुप्तचर यंत्रणेन हे घडणुकेचे वर्णन रशियन प्रोवोकेशन अशें केलें आनी मॉस्कोच्या खाशेल्या सेवांनी ती घडोवन हाडली असो आरोप केलो. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिनाक परिस्थितीची अद्यायावत म्हायती मेळत आशिल्ल्यान जखमींक बेगिनात बेगीन बरे जावपाची इत्सा ताणें उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या हल्ल्याचो निषेध करून रशियन फेडरेशनाकडेन एकवट उक्तायला. अमेरिकेच्या दूतावासान हाचे पयलीं मॉस्कोत भौशीक मेळाव्यांक लक्ष्य करपी अतिरेकी हल्लो जावपाची भिरांत आशिल्ल्याची शिटकावणी दिली. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फेणी आनी हुर्राक गोंयची वळख, पूण अंदू काजीकारांचें संकट आयलां. पिकावळ कमी जाल्ल्यान काजकारांक बरोच फटको बसला. 35 वर्सां मायज जाली पेडण्या पत्रादेवी फेर्नांडीस फॅमिली काजीचो धंदो करता, पूण खर्च चड आनी उत्पन्न कमी जाल्ल्यान काजीचो पारंपारीक धंदो काळखांत पडपाचो भंय तांणी उक्तायला. पळयात. 4 दीस दवरपाक लागता. कितले दीस असो दवरपाक लागता काजी? ताजो आहा न्हू, फ्रेश आहा न्हू, तेका लागून फ्रेश येता.
हां हां फ्रेश आहे म्हणून. हे 2 कॅन आम्ही हले 2 कॅन तिथून भट्टेन घालून बाकीचं रोस लायतो सगळं रोस त्याचं प्रेस करून काढा हां काय उरना मागीर हो काढून मागीर भायर उडोवप मागीर तो आगी वयता. राज्यांत अंदूं काजीची पिकावळ कमी जाल्ल्यान काचकारांक त्रास सोंसचे पडटा. बदलते हवामान, दोंगरांक उजो लागपाच्या घडणुकांक लागून काचकारांक भोव लुकसाण सोंसचे पडटात. तशेंच सगळ्यांक कर लेगीत दिवचे पडटा खंय. फेणी उत्पादकांक सरकारान मजत करची. पेडण्या पत्रादेवीच्या पारंपारीक वेवसायिकांनी सरकाराक गाराणें घातला. हो आमी धंदो केला 20-25 वर्सां जाली धंदो करता आनी हो धंदो करता आतां थोडे बहुत बंद पडत येयले धंदे कित्याक गव्हर्मेंट कांय हेजेर आमकां कांय एक दिना. थोडे तरी कितें गव्हर्मेंटान हे दिवंक जाय कलाकारांक नाजाल्यार हे कलाकाराक ते बंद पडटले धंदे. ह्या फुडें हले कलाकार हे कार्ड आप करतात तांकां सरकारान कितें तरी दिवंक जाय. एक म्हयन्याक वर्साक 1,000-2,000 हे कितें तरी तांकां दिवंक जाय जाल्यार हो धंदो फुडें चलतलो. नाजाल्यार फुडल्या भुरग्यांक बाळांक कांयच कळचें ना आनी कांयच कळचें ना फुडलो हो धंदो. सरकारान हे आमकां म्हयन्यान कितें तरी दिवंक जाय. कित्याक कलाकार जाले नाजाल्यार ते फुडल्या हितून पिडयेक कलाकार मेळचे ना जाले. तूं धंदो करता ती फुडली पिडी चलोंक जाय धंदो करता जाल्यार ते कितें तरी सरकारान दिवंक जाय जाल्यार तो धंदो चलतलो. मागीर तो सोरो कसलो काडटा तुमी कितें कितें काडटा? काजू फेणी आनी उराक. काडटा हय आनी तसो डिमांड आसा तसो? हय मातसो सरकारान एक पळोवंक जाय खूब मनाय लागता. हें काम खूब करचें पडटा सगळे वेव्हार हो करून खूब देस्पेस आसा ताका लागून गव्हर्मेंटान हेचेर कितें तरी दिवंक जाय आमकां. आतां काजू तरी गावतात का? काजू ह्या वर्सा खूब कमी आहा. कितें कारण कितें? कारण म्हणजे सारखें हें वातावरण सारखें ना हें हवामान सारखें ताका लागून हे काजू ह्या वर्सा खूब कमी जाला. आगी बी लागता तशें आनी चडशे जाग्यार आग बीग घालतात आनी मागीर ते दोंगर सगळे उरपाले काय मागीर ते काजू झाडां हें जातात. रेट कसो आसा सादारण रेट गावता का ना? रेट सध्या थोडो भोग थोडोसो केन्ना केन्ना लॉस मातशें करता जाता. ते पारंपारीक जे पारंपारीक आहा त्यो भट्टे सारके चलोवंक इंग्लीश सोरो जाता ताका गव्हर्मेंट खूब पयशे बी दिता तांकां. हेचेर कांयच हो वाडना. येयल्ल्या वर्सा तीच रेट आमकां. इंग्लीश सोरो बियर वाडली आतां खी पावली 100 रुपया आली ती 150 रुपया बियर जाली. ती आमी सगळो इंग्लीश वाडटा पण हे धंदो वाडोवंक सोदिना गव्हर्मेंट. हेचेर कितें तरी मातशी घेवंक जाय तेंचे गव्हर्मेंटान. कितले सादारण कितले दिवपाचे दिसता तुका? थोडो आनी कितें तरी दिवंक जाय न्हू कितें तरी. आनी म्हयन्याक तुका कलाकार म्हणून तांकां कोणाक कला आहा तांकां वर्साचे कितें तरी तांकां दिवंक जाय कलाकारांक. भट्टी लावप हे खूब कठीण. हय खूब हें नाजाल्यार ह्या फुडें आनी त्यो भट्ट्यो मागीर धंदो चलचो ना. कितले वर्सां जाली तुमी आतां भट्टी लायता? 35 वर्सां. 35 वर्सां जाली. कितें असो फायदो असो मेळटा काय ना? फायदो मेळटालो. फायदो मेळटा. हां आनी काजी बी कसून हाडटा तुमी? काजी बी लांब घाटा वरसून बी. हां वेजून. आनीक अशे पयशे अशे फारीक बी खंय जाता? पैसे एका एक्सायजीक करचे पडटात, भाडकाराक करचे पडटात, पंचायतीक करचे पडटात. टॅक्स सगळ्याक आसता? टॅक्स सगळ्याक आसतात. तितून तुमकां म्हणजे परत कामगार हे ते म्हणजे तुमकां कामगार बी असतात ते जास्ती असो फायदो मेळना? जास्त असो ना फायदो मेळना. आता मुनीसूय मेळना. ते आपल्या सरकारान कितें तरी दिवचे आमकां पेन्शन कशी चालू करपाची नाजाल्यार धंदो बंद पडटलो. म्हयन्याक कितें तरी अशें दिवपाचें म्हणटा तो भट्टेकारांक. कलाकार ते बंद जातले. आता चडश्यो बंद जाल्यात. 20% उरल्यात. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. लोकसभा वेंचणुके पयलीं काँग्रेसीची बँक खातीं गोठोवपाच्या भाजप सरकाराच्या निर्णयाचो काँग्रेसीन निशेध केला. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान काँग्रेस हावजांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत भाजप लोकशाय मार्गाचो वापर करत आसा असो आरोप करून भाजपाचेर फारपेट केलो. 2018 ते 19 या आर्थिक वर्सा खातीर 210 कोटी रुपयांच्या आयकर मागण्याचेर खाती गोठयल्यात. भाजपान आमची खाती सीज केल्यात, तीवूय जबरदस्तीन. वेंचणूक लागीं पावल्या देखून आमकां फुडें वचपाक आडावप हो भाजपाचो हेत आसा. भाजपा सरकार भियेता अशें पाटकारान सांगलें. भाजपा सयत खंयचोय राजकीय पक्ष आयकर भरूंक नासलो तरी काँग्रेस पक्षाची 11 बँक खातीं गोठयल्यात. तांकां आमचे खातीर समस्या निर्माण करपाची आनी आमची मोहीम बंद करपाची आसा हें ह्या कायद्या वरवीं स्पश्ट जालां.
मोदीक खबर आहा की खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी ही इन्कम टॅक्साच्या परव्या अंडर येना. बीजेपीन आज मेरेन 1 रुपया इन्कम टॅक्स भरूं ना. सो अशें आसतना तुमी काँग्रेस पक्षाचे जो प्रिन्सिपल ओपोजिशन आसा ताजे तुमी बँक अकाउंट कित्याक म्हणून सीज केले? कित्याक अल्टिमेटली वी हॅव मूव टू द कोर्ट्स. वी नो दॅट वील गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट. पूण मोदी सरकारान हे मुद्दम आपल्यो एजन्सीक सांगून आमचे अकाउंट फ्रीज केल्या सो दॅट बाय द टायम वी गेट रिलीफ which probably might take 1 month or 2 months or it might come after the elections also. पूण खंय तरी आज आमकां आमचे कॅम्पेनिंग करपाक आमकां आमचे फायनान्सीस खंय तरी बंद करपाक हो एक षडयंत्र आसा. तुमी आज सामान्य मनशाक वचून आज त्रास करतात. फाटल्या विधानसभेन जेन्ना प्रश्न मांडिल्लो तेन्ना 1432 करोड रुपया तुमी वसूल करूं ना मरे. जे कमर्शियल डिपार्टमेंटा कडल्यान तुमच्या स्वताच्या सरकाराच्या खात्या कडल्यान तुम्ही रिकवर केले ना. आणि तुम्ही आज सामान्य बारीक जनतेच्या घरा वचून सांगतात की तुम्ही जर पैसे भरनाले इलेक्ट्रिसिटी कापता म्हणून. सो ह्या फावट ही जनता म्हाका दिसता ही हें सगळें पळयता आणि ज्या पद्दतीन हें इलेक्शन इज गोईंग म्हाका दिसता पुराय देशभर लोक आज विटिल्ले आसा ह्या मोदी सरकाराक आणि ह्यो तांच्यो ज्यो गॅरंटी आसा त्यो गॅरंटी सगळ्यो फ्लॉप जाल्ल्यो आसा. आणि येता त्या लोकसभेच्या निवडणुकीक हांव खात्रीन तुमकां सांगता, पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत हांवें सांगिल्लें की इंटेलिजन्स रिपोर्ट सांगता की नॉर्थ गोवा वी आर 50-50 बट वी आर कॉन्फिडंट नाव दॅट वील वीन बोथ द सीट. फाटल्या सप्तकान आमकां 1993 ते 94 या आर्थीक वर्सा खातीर IT खात्या कडल्यान नवी नोटीस मेळ्ळी. आमकां त्रास दिवपा खातीर हे ते करतात. हो लोकशायेचो खून आसा. भाजपा लोकशायेचो नाश करपा खातीर सगळी यंत्रणा वापरतात. आता निदान वेंचणूक आयोगान हस्तक्षेप करपाक जाय. रोजगार, खण, अर्थ, म्हादय आणि हेर विशयांचेर भाजपा अपेशी थारल्या. As Congress party, we are confident in Goa of the misdeeds of the BJP government in all the fields, in the financial burden that they have left on the people of Goa, on the financial bankruptcy that has been done here by the Pramod Sawant Sarkar, in the form of unemployment जो issue resolve करपाचो जो प्रयत्न कांयच ना. मायनिंग आज स्टार्ट जातले, फाल स्टार्ट जातले, केन्ना स्टार्ट जातले. आज म्हाका दिसता हे मोठे इश्यू जावं म्हादय and it is both these engines, BJP's state engine here in Goa and the central engine, both of them have combined and has messed with the interest of Goa and Goans. म्हादयचो प्रयत्न जो म्हाका दिसता जो विश्वासघात गोंयकारांची केलेलो आहा तो लोकांक सगळें खबर आहा. They may try to divide us based on our religion, but we are quite sure that Goa has been always liberal and the people are wise enough and the BJP today are rattled with the situation and we are confident that the Congress party will win both the seats of North Goa and South. आता मजा पळयात गेल्ल्या आठवड्याक आता तांणी एक फ्रेश आमकां नोटीस धाडल्या and to the surprise that notice is for the financial year 1993-1994 when Sri Sitaram Kesri was the treasurer. आणि ते कित सांगता की फायनान्शियल इयर 1993-1994 चे पिनल चार्जीस कितले आहा पळय ते कॅल्क्युलेट करपा जाय म्हणून. आता असेसमेंट जावन 31 वर्सां जाली. आता हे मोदी सरकाराक याद आयली ही ती फ्रेश नोटीस which they have sent for the financial year 1994-1990 assessment year 1994-1995 म्हणल्यार फायनान्शियल इयर 1993-1994. पण तुम्ही आज विचार करा की तो 31 वर्सां पयलींचे तो आता असेसमेंट करपाक सोदता. बीजेपी पळय तुका सांगलें 4 मनीस ताणें दाखोवचे म्हणून 4 कार्यकर्त्यांची नांवां सांगची आणि तू मातसो राव मे बी 24 वरां राव. खरें सांगे बीजेपीचे कार्यकर्ते सांगचे कित्याक न्ही खरें आणि तू 24 वरां राव तुका ताजो कळटलें ते मागीर 24 वरांनी तुका सांगता मागीर कोण 4 कार्यकर्ते ते डिक्लेअर जावनी तातूंत तुका कळटलें हांव कितें सांगपाक सोदता तें. हा अरे 40 चोड पयलीं ताणें 4 सांगचे 24 वरां भितर तूं अरे 24 वरां 500च काट रे. नांव येवनी रे बीजेपीचे नांव येवनी मागीर हाजेर तुका परत सांगता मरे हांव. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसो.
विसावो उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 20व्या ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल सर्तीत फातोर्डा वेटरन्सान सन मून वेटरन्स चांद्राक 3-0 गोल फरकांनी हारयले. फ्लेम ऑफ युनिटी स्पोर्ट्स क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. पळयात रंगदार खेळ. मॅच मंद गतीन सुरू जाली आणि दोनूय पंगड खेळाचेर नियंत्रण दवरपाचो यत्न करताले. जाल्यार फातोर्डा वेटरन्सांनी खेळाच्या 10व्या मिनटार पयलो गोल केलो. सन मून वेटरन्स चांदोरान गोल करपाचे पुराय यत्न केले पूण ते अपेशी थारले. अर्ध्या वेळार फातोर्डा 2-0 अशी आघाडीचेर आशिल्लो. दुसऱ्या अर्ध्यात सन मून वेटरन्स चांदोर पंगडान खर यत्न केले पूण तरी लेगीत ते अपेशी थारले. शेवटाक 3-0 गोल फरकांनी फातोर्डा वेटरन्सान सन मून वेटरन्स चांदोराचेर जैत जोडले. पळोवया. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. शेनवारा उष्ण आणि दमट दीस अणभवपाक मेळटलो. दनपारां तापमान 35 अंश सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. देखून उष्णताय वाडटली. मॅच मंद गतीन सुरू जाली आणि दोनूय पंगड खेळाचेर नियंत्रण दवरपाचो यत्न करताले. जाल्यार फातोर्डा वेटरन्सांनी खेळाच्या 10व्या मिनटार पयलो गोल केलो. सन मून वेटरन्स चांदोरान गोल करपाचे पुराय यत्न केले पूण ते अपेशी थारले. अर्ध्या वेळार फातोर्डा 2-0 अशी आघाडीचेर आशिल्लो. दुसऱ्या अर्ध्यात सन मून वेटरन्स चांदोर पंगडान खर यत्न केले पूण तरी लेगीत ते अपेशी थारले. शेवटाक 3-0 गोल फरकांनी फातोर्डा वेटरन्सान सन मून वेटरन्स चांदोराचेर जैत जोडले. पळोवया.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.